नमस्कार रमाकांत भाई बर्तमान मुई आपण नुआपड़ा जिले में पोस्टिंग अच्छे आम कुमना ब्लॉक रे आप ड्रोन देखवार लगी बहुत दिन देखुते पाई पाई नुआपड़ा जिले में बहुत दिन रहा काना करसन बर्तमान कुमना थाना सेकेंड आईसी अच्छी आईसीआई आज्ञा कुमना थाना रो आसी छ कुमना थाना रे एते दूर नहीं छन आज्ञा तमर पछे पछे आई छे देखि पाई नमस्कार आज्ञा कम से कम जवान और किसान के तो सम्मान दियो आज्ञा आईसीआई आसी छन पुलिस ऑफिसर आज्ञा किलो छके कर काना कहबा लागि चाहौ छन जेहेतु आज मोर निजर ग्राम सूर्या ग्राम आपन को ड्रोन होउछे से हिसाब तामने मुई आज से जो बाजार संध्या 7टा जे जाडे पहुंची छ आज्ञा जेहेतु तामने आपन तामने मोर गुटे प्रश्न रहला आज्ञा बर्तमान भागवत भागवत 12 स्कंद अच्छे 12 स्कंद भागवत रे केन तामने 12 स्कंद भागवत रे केतेटा ज्ञान अछि के स्कंद रे केन ज्ञान अछि एटा कहि देबे रामायण 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 जे हमर 7टा रामायण अछि 7टा रामायण 7टा जो रांडो अछि ए विषय में कहि देबे एटा हमर सुनबा बहुत इच्छा আছে धन्यवाद पुलिस डिपार्टमेंट में আছে आज्ञा মই তার এই কথা এতে জানি বহুত তামে শিখবা ইচ্ছা আছে এই বিষয় মতে কইলে মতে খুশি धन्यवाद जय जवान जय किसान जय किसान। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू ही मेरा सब जान है तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू ही मेरी सब जान है दिल दिया है जान देंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे ए वतन तेरे लिए बोलो भारत माता की जय इनकलाब जिंदाबाद जय जय जवान जवान जय किसान आमर जवान आउ किसान लगी आज आम ई रंगमंच रे खड़ा है
हाँ। କୃଷକ ଭାଇ ଦେଶ ସୈନିକ ଭାଇ ଦେଶ ଲଢ଼ଇ କୃଷକ ଭାଇ ଚାଷ କର। ଚାଷ କରାଇ हाँ हाँ ଚାଷ नहीं कले हमें जेड़े बड़ चाकरी कले मध्य हमको खावा लगी अन्न मुठ नहीं मिलता नहीं मिले जवान माने हमर देश के जगी कर रहिछन बोली बोली करी हाँ। हमें सुरक्षा यहाँ दे बोर्ड बुली पारुछु खुला रंगमंच रे हाँ, हाँ। तांकु हमर तरफ रो विशेष विशेष धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार। और जोहार नमस्कार नन जिनकी सीआरपीएफ और हमर आईसीआई दुही बंधु ही करी आइसन और से माने कथाटे पचरे थिले सातटा कांड रामायणर कथाटे यहाँ दे कहली ସାତଟା କାଣ୍ଡରେ ସାତଟା ରାଣ୍ଡ ବୋଇଲେ ସେ ସାତଟା କାଣ୍ଡ କେନ୍ କେନ୍ଟା ସେ ସାତଟା ରାଣ୍ଡ କେନ୍ କେନ୍ଟା ଆର କେନ୍ କାଣ୍ଡରେ କେନ୍ ରାଣ୍ଡ ହେଲା ସେ ରାଣ୍ଡ ଲାଗି କାଣ୍ଡ ହେଲା କି କାଣ୍ଡ ଲାଗି ରାଣ୍ଡ ହେଲା ସେ କଥା हाँ बुझे करी कहमा हाय गो तो इटा हंसबार कथा नहीं सिकी गिजरबार कथा नहीं हाँ ଖାଲି ଏମିତି ଖୁସୁର आमर भाषा रे आमर गैलिया भाषा रे रांड बेले खराब शब्द है हाँ किंतु साहित्यिक भाषा रे रांड बेले विधवा नारी नारी को रांड बोली कर कहा हाय गो जे जदी विधवा नारी हेतिबे हाँ। ताको हमर ओडिया भाषा रे रांड कहा जाय कहा जाए रामायण होचे सातटा कांड हाँ हाँ सातटा कांड रे सातटा रांड हाय गो। सातटा नारी पई ही सातटा कांड हेछि हाँ हाँ तो केन कांड रे केन नारी रहिथिले हाय गो आ सुनो सुनो सुज्ञ जन देई करी मन आहे मन हाय रामायणर सलता करहे श्रवण आहे जन आगो आद्य कांड नाम कथा सुन देई मन आहे मन हाँ हाँ आगो तार काजे रांड रही दिना ठेही गुण आहे जन प्रथमरे आद्य कांड आसी ताड़का राक्षसी सब ऋषि मुनि मनकर तपस्या भंग करुथिले तो ताड़का राक्षसंकर पाई ही प्रथमरे आद्य कांड आरंभ बुझी पारुछन तापरे आसला आद्य कांड रु आसी गला ଆଦ୍ୟ କାଣ୍ଡରୁ अयोध्या कांड ଅଯୋଧ୍ୟା आगो अयोध्या कांडर कथा कर हे श्रवण श्रे श्रवण आगो मंथरा बोली न देख सही नारी नाम सुन सुन सकाल पाइला मात्र के रामचंद्र अयोध्या रे राजा हेति। ରାଜା ହେଇଥିତେ तो ई कथा के मंथरा जे करी हुछुचे देला कई के है कई के ई ସକାଳ ବେଲେ ରାମ ରାଜା राम तो सकाल पहले राजा हेबे हाँ रामंकर माँ कौशल्या राजमाता हेबे ତମେ କା- आ तुमे का करबो ତମେ ଯେତେ ବେଲେ ଦାସୀ- ଦାସୀ ପରି ଖଣ୍ଡବ दासी हे के रहबो बोली के जेते बेले मंथरा होछि जे देछि हाँ हाँ संगे संग रात्रि रे जे करी राजा दशरथन को है मंथरा छलना रे हाँ राजा दशरथन को कई के दुईटा वर मागले मांग ले गो राजा सत्य कले जेते बेले कई कई का बेले जानिछ क्या तमर कहले बड़ पो रामचंद्र वनवास जाऊ मोर शान पो भरत ई देशे राजा हो तो अयोध्या कांड रे रांड थिले मंथरा हाँ हाँ अयोध्या रु आसी गला अरण्य कांड अरण्य कांड आगो अरण्य कांडर कथा कर हे श्रवण श्रे श्रवण हाँ हाँ आगो सुर्पनखा बोली देख ताहारी जे नाम सेही नाम
हाँ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥରା ଛଲନାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ହାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଗ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ବାସ କଲା ପରେ ରାବଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା ହାଇ ଗ ଇ ଅରଣ୍ୟରେ ମୋର ଶିବା ତ କିଏ ନେଇ ରହନ୍ नहीं रहन ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନେ ଇ ଅରଣ୍ୟରେ କେନ୍ତା ରହିଛନ୍ତି हाँ हाँ ତାଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରୂପ ଯୌବନକେ ଦେଖିକରି ଦିନେ ରାକ୍ଷସୀ ଶୂର୍ପଣଖା हाँ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆତୁର ହେଲା ତାର ବେଶଭୂଷାକେ ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଜେଇ ହେଲା ହାଇ ଗ ଆଉ ରାମଙ୍କର ପାଖରେ ସେଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ନା ସୁର୍ପଣଖା ରହୁଥିଲା କି ନି हाँ নদীর বেল না দেখলা যে মানে পা গোটে हाय এ দিনে কেনলি কেন কাহি রুজন ତ ଶୂର୍ପଣଖା ଆସିକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ଛେରି ଦେଇଥିଲେ ସେ କଥା ବି ଲେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନାସା କର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ନ ପଡିଥିଲା ସେ ନାସା- ନା କାନ କାଟଲେ ହେଟା ପହଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବାବେଲେ ଦେଇଥିଲେ ଗো କେବଳ ବିଭୀଷଣ କେବଳ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଧ ହେଇଛି ରାମାୟଣରେ ଶୂର୍ପଣଖାର ବଧ ନାହିଁ ନେ ହବା ନେ ହବା ଶୂର୍ପଣଖା କିନ୍ନ ଯେ ରହିଥିଲେ କେନ୍ନ ତାଙ୍କର ରହି- ନାସା କର୍ଣ୍ଣ କାଣା ହେଇଥିଲା ହଁ। ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ନାନା ପୁରାଣରେ ନାନା ମତ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛେ ତ ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଆମର ଭାଷାରେ ବିନମୁଡି हाँ ବିନମୁଡିରେ ପଡିକରି ସେଟା ইন্দ্রধনু ଇନ୍ଦ୍ରଧନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା हाय ग সাতটা রং নির্দেশিকে हाँ কে কে রং জানছো কেন किन किन टा বাঘ নিস হনালা ବାଇଗଣୀ বাঘ বাঘ নিস হেন্তি সাতটা কলর ସାତଟା ଅକ୍ଷରରେ ସାତଟା କଲର ତିଆରି ହେଲା हाय ग ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାମାୟଣରେ ବଧ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ हाँ ଶୂର୍ପଣଖା କିନକେ ଗଲେ ଜାଣିଛ किन के गले কিনকে গলে ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ কি ହଉଛି বোম্বে ভাগি যেতিবা কে বলছে ନାଇଁ ନାଇଁ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ हाँ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଶକେ ଯାଇକରି ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ हाय ग ଆଦ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଗଲା ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ଗଲା ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଗଲା ଇହାରେ ଆସିଲା କିସ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ କିସ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ ନା ଆଗ କିସ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡର କଥା କର ହେ ଶ୍ରବଣ ହେ ଶ୍ରବଣ हाँ हाँ ଆଗ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ବୋଲି ଦେଖ ସେ ନାରୀର ନାମ ଆହେ ନାମ तो किस्किंधा कांडरे स्वयं प्रभा बोलिक जने नारींकर पई कांड हेतिला ननीला किस्किंधा कांड परे परे आसला किन कांड सुंदरा कांड ननीला तो सुंदरा कांड रे काना हला रावण जते बेले चोरी कर नै जाई छी प्रभु आदेश देले हनुमान को जे अति शीघ्र मोर सीता माता को खोज खबर लगा जाओ तो हनुमान खोजबा पाई समुद्र ऊपर उड़ी उड़ी जाउछन आगो केन कांड पाइली गो सुंदरा कांडर कथा कर हे श्रवण से श्रवण आगो सिंगिका राक्षसी बोली देख तार नाम आहे नाम उत्तरा कांड आरंभ है हाँ हनुमान सीता को खोजवा समुद्र डेई कर जाउछन समुद्र रे गला समय रे गुटे राक्षसी समुद्र कूल बाहरी थिला आउ ई समुद्र रे मुई जहार छाया जदि मोर ऊपरे पड़ी गला हाँ। सेटा मुई आहार करी देसी आज ई पिलाटे जाउछि मुई इतांको निहाती भाव रे खाई बेले हाय तो हनुमान कहले मां मुई तुमर पुओ संगे समान मते खाई कर तमे केड़े अछ मुई केड़े अछ मते खाई कर तमर उदर शांति नहीं है हाँ हाँ मते छाणी दियो मोर कार्य रे मुई जाउ छे हाय मां सीता को खोजवा पाई प्रभु रामचंद्रंकर आदेश रे मुई मां सीता को खोजवा पाई जाउ छे तथापि सिंगिका राक्षसी नहीं मानला तापर ठीक अच्छे मुई तोर गर्भ के जाउछे बेले हनुमान सिंगिका राक्षसी तार उदर रे समी पकाले आकार के जिते बेले बड़ कर देले हाँ। जानि पाइले जे एटा प्रभुंकर आदेश हला परे खोजवा पाई जाउछे तार बाट छाणी देथिले हाँ तो हाँ उत्तरा कांड रे सिंगिका राक्षसी थिले हाय ग तापरे आसला
লঙ্কা কাণ্ড আগ লঙ্কা কাণ্ড কথা এক কর হে শ্রবণ সে শ্রবণ এক স্থনী নারী দেখ তাহারি যে নাম সেই নাম লঙ্কা কটকরে যেতে পেলে রামচন্দ্র পৌঁছি যাইছেন গলে সেই সময়ে লক্ষ্মণକୁ শক্তি ভেদ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ଭେଦ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ନାଇଁ କରୁଥିଲେ କେହି ଆସିକରି ଶକ୍ତି ଭେଦ କେନ୍ତା କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ଦେଖିଛ ଅଲଗା हाँ ଆଉ ପୁରାଣ ପଢ଼ବାଟା ଅଲଗା अलगा ପୁରାଣରେ ଅଲଗା ମତ ଦିଆଯାଏସି हाँ ଆଉ ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଦିଆଯାଏସି है गो ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ଆସିକରି ଶକ୍ତି ଭେଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେଇଛି हाँ हाँ টিভি সিরিয়ালে ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রজিৎ ଦେଇଛି কিন্তু রামায়ণ পুরাণরে প্রমাণ আছে है যে নিজে রাবণ আসিকরি শক্তি ভেদ মারিছে हाँ हाँ লক্ষ্মণ কে হ্যাঁ क्या शक्ति भेद से शक्ति रो ना जानसो आज्ञा एक एकाग्नि शक्ति केवल रावण छोड़ा से शक्ति दूसरा काहा को किए प्राप्ति धरिए नहीं पारे है টিভি সিরিয়েলে ইন্দ্রজিৎ মারিছে রাবণর স্পষ্ট লেখা হয়েছে পুরাণরে যে রাবণ আসিকরি শক্তি ভেদ স্বর মারিছে शक्ति लक्ष्मण के मार যেতেবেলে শক্তি ভেদ স্বর প্রয়োগ করিছে हम्म সকাল পাইলা মাত্রকে লক্ষ্মণଙ୍କର মৃত্যু হেবার ଥିଲା তো সাঙ্গে সাং জাম্বব মন্ত্রী খড়ি পাঞ্জি দেখলে है আর কহলে বিশল্যা করণী हाँ এক স্থনী নারীর ক্ষীর खीर যদি আনবে বেলে তো লক্ষ্মণ বচবে हाँ हाँ নেহরে নেই বচন नहीं बचा তো এক স্থনী নারীর ক্ষীর কিয়ে ଥିଲା के गो এক স্থনী নারী জনে থিলে তাঙ্কর ক্ষীর আনলে গন্ধমান্ধ পর্বতকে উঠেই করে আনিଥିଲେ হনুমান हाँ हाँ বিশল্যা করণী আনলে আউ লক্ষ্মণକୁ শক্তি শক্তি हाँ हाँ শক্তি ভেদରୁ বଞ୍ଚାଇଲେ है गो তো লঙ্কা কাণ্ডরে এক স্থনী নারী রান্ড ଥିଲେ हाँ তারপরে লাস্ট আসলা কেন কাণ্ড लंका कांड तो सब लागला उत्तराखंड आसी बात बोल আগ উত্তরাখণ্ডর কথা কহে শ্রবণ সে শ্রবণ আগ ধুবা এক রহুথিলা শুণ দেই মন আহে মন দিনে মা সীতা বুলবা পাই সখী সঙ্গে যাইଥିଲେ অরণ্যকে हाँ গোটে শুয়া শাড়িকে বাঁধি করে আনলে है गो শুয়া শাড়ি ସବୁବେଳେ রাম এবং সীতাঙ্কর কথা কহ हाँ हाँ রাম সীতা মিলন নেই হবার পর্যন্ত তুমি মোর সঙ্গে থিব हाँ তো সেই সময় শাড়িটা গর্ভবতী থাকে है তো শুয়াকু ছাই দেলে মা সীতা হ্যাঁ। আর শাড়িকু ঘরে রখি পকাই रखी पका ले তো সেই সময় যেতেবেলে স্ত্রী পুরুষকু মা সীতা ভিন্ন ভিন্ন কই ଦେଇଛন हाँ শাড়ি ক্রোধরে জর জর হইগলা আর অভিশাপ দেলা क्या সীতা बोली गो মুই যেনতা আজ গর্ভবতী সময় মতে বাঁধি করে রখিছ हाँ তোমকে भी ঠিক সেন্তা গর্ভবতী থিলা সময় তোমার স্বামী মধ্যে তোমাকে ছাড়ি দেবে हाँ हाँ এটা হচ্ছে উত্তরাকাণ্ডর কথা कथा সারি জন্ম হেলা পুনর্জন্ম হেলা ধুবা এবং ধুবে নেই করি हाँ हाँ ধুবেন দিনে তার মা ঘরকে যাইছে है আও ঘরকে ফেরিছে हाँ তো ধুবা কହୁছে ধুবেন কে क्या बोली তুই তোর মা ঘরকে গলু যে আসবি বলি করে কহিতিলু সন্ধ্যা কে আসবি বলিলু হ্যাঁ, আর হ্যাঁ। রাত শুই করে আসি তুই পলঙ্ক প্রকৃতে কলঙ্কিনী নারী তুই है गो माल मुली गोटे सेटिंग करथिलु का बोलु छे धोबा हाँ তো ধুবেন কହୁছে ধুবাকে क्या बोली মা সীতাকে নিকর রাবণ কেতে বরস তক রখিଥିଲା যে সেই কলঙ্কিনী নেই হেলা আর মুই মোর মা ঘরে গুটে রাতি রহিনি বলি তুই মতে কলঙ্কিনী নারী কହୁছ ই কথাকে রামচন্দ্র যেতেবেলে শুনি পাইলে हाँ মা সীতাଙ୍କୁ বনবাস পুଣି ଥରେ ପଠେଇଦେଲେ पठे दिले गो ତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କି ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ କାଣ୍ଡ ହେଲା ଧୁବେନ ପାଇଁ ଜାଣିଛ हाँ ସେଟା ସେ ଧୁବେନ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସାରି ଥିଲା ହଁ। ଆଉ ସେ ସାରି ଏବଂ ଶୁଆକୁ ମା ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ ई पूर्व जन्म रे से साड़ी थिला बेले साया केन जन्म रे ଶୁଆ ଶୁଆ ସାରି ଥିଲେ ଦୁହେଁ
ध्रुवा एवं ध्रुवेन के जन्म हेले आ तांकर पई ही उत्तराखंडटा आरंभ हेतिला ହେଇଥିଲା सातटा कांड रे सातटा रांड हाँ, हाँ। ई सातटा रांड पई सातटा कांड रामायण बनी হয় গো। बुझी पारे छ और जेन से पुलिस आइया जदी अछन बेले कोमना फोमना बाट हमर मामू घर गा आइया जासु केते बेले गाड़ी गुड़ा टिके छाड़ी दबो नहीं नहीं मुई कहि छ नंबर आनी छ परे अरे ही परि जानो ए पुराण र विधान